أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد أخي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاسو سكونيني بيسوغا تاغو دينغرا بدا خاغا حقتي الحمد لله وكوغوني وجمودي ووجي كيغا أسوغا وجمودي وراغا سكوني وعربان شغبان كندو annabi ñake ko gone tampillen do bita nakatandi kinga ge mu 10e banka so bita kabundinga 2020 oda kaga dingira be lengi oda kaga warano be ken ko tan be nyimme ngari madina ida luwanu ndago halle de ben nogondi o sunci kitina de be ke control anyal yahudi akata nyam musrika nyam muslima akata madama ko aga de be ke nogondi o ya hayde be ke control ni kata bonon dana be ganari nanti war de be ke bonon do suangili kata ona ke bonon dana ona here khara oga bonon dana ke saga ni mo be anda be nyimme oda kaga no be lenki istif jajatu quraish parce que oga ke hakati be kundu tariku ke nogondi anda be nyimme keda de be ndabari tongunya ni ri madina do sayba nulli i wakatu dina ndabar no kawga ke hakati be kundu bonon dana be ga madina karonga kenga benyende parce que angara deben dabari mogo kawa deben nogondi kagara deben iwado duna ke sui wayala do jajira ke na jajira ke su jamba madina ko ko yakatunu farendo saybonu ngojana mogo annabi nyimme ngen ka birambe nga ganyi makairu quraish birambe nga annabi nyimme nga kite madina nogondi aga madina khibaru kusrondini adi dabar ndengame ado madina karonga ngatu birene madina nogondi ada kya simmo yerejo anye jiddu fiha huwa wal muslimuna makanan amina ina dingira kitam madina dingira kebe tenkutengani deje ngano mankangi gandano yi wakatu ni dina ndabarne wala anay serenda bartini kundi dina na serenda bartini dina na ikunda kya kanu yi waken nogondi quraish gan konda palani yogo dabari iga palani kebe iga munda inguji ande binyi mindi sabonu kam mani nyama no ngani ken kani man kay quraish gan konda pala mani dabari ila letrancha kata musrikin benuga madina ila letrancha kata kunga igi nyon kene nan dina ande binyimendo islaminu gaja walla kaytina ande binyimendo islaminu benuga madina ini kata bakka madina no kondi ida baga ndengara kata makka ngo madina ngo kembira jajira ke no kondi makka ganam baga ken no ko ga lengi kiyeke be no kondi ke jamane be ko ga ke jamane be no kondi ke jamade ganam baga nga nyaka me jaman jembe de sui anta to kota ko nangi lamba tendia parce que nambara ko kessa kankam ko gara ko nanda halle mo yere ga nambara ko kankam ma jamane kan duna diga nambara ko chaka jamane be kam iga nambara ko kankam mano wa ila hiduna be le li rendi lankam ida mali ida letra ngara kata yesri buta kanu nga musrikin wenu gano ni baka nanti nande be nyimbe ndi saybo no kata baka makka no gon iga makenda barisu iwi kanu ndini nanti ni karniya iga nikita kota suyi kundu mahamudu bega makka yaro silaminu ku ini kiten shaki suwa kama iga nikita wi karni iga jangano ngari ini yakube nugi makano ngani ini dagandi ini nya tumbaru gelli gara golle kebe ko iga madungi kenda barni filan musrikinu benuga yesribu kun kha dakanu ingri njigi makango ngara ke golle be murina da bari qala nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam nabi nyimme likati adi kawandi adi ndugudun kullawo ati kama kanya de kubelu ga ke baga ndi digami walla ka taxe xamaki dankule e gida ka kunyina ke de ben gonde o kuda hay o hay saxe ha be benu ga ta ko ran kun koro kunji wono de ben control na de be ke adi ndugudun kulla ko adi kawandi golle ke be ga nyaaba dabarni isake baka golle ke ma kenya gadi banu awsu khirsenyi no ngani gadin sadi bunu maaju kengiri ta asine o ga ke hakkati be de kundu annabi nyimme jirandi kengiri ke hakkati na liumuranga makai agari umuranga makai ada kompeke ada rawangande ngame ada kompeke rawangande ngame agari makka ga yanka serebe ayanka safwana habai umayyata bun khalfa yanka kenye aga yanka kenga ado kenga tawafu no ido abu jahal gemu ido abu jahal ga gemu abu jahal da saritu agara sari bun maju wari bane aratu agada tu ati sari dangana tangenya ne rongunda ngali kaba tawafu no wankisinde ho hondanga kayke ha kunati allai ati an kenyano kuma kayron kunanga kompeke tawafu nan kisinde
angenda soro ngutuni ka hu khado kubenu ga bogo ko dinan no kubenu ga mana kubenu ga ko kubenu ga bogo dinan no gondi na lo islama gondi kubenu ga bogo dinan di ro islama gondi angoti ga kembere serebe ga na bogo mushrika gondi angana ro islama gondi na mukari tadi ati serebe nu ga iri tadi angenda khawkunda kunton gondi khade bendi angen ngo kuma ga rango nangen na ilere na nalika wa tawafu ankishinde ho ondang ati kai kiya ha kunati allai aganani agambaka he ando umiyata bun qalfu aga do me ando safwana haba aga do me shu wallahi kunati alla anke mani sagani katandi mbaya nganki sinde ke ganya bangandi ndey nanti ida muslimun jaga ndi bakata ida muslimun jaga alla kanta wa funde ma mana kate bi jega sembe ngarro islaminu ndi kenya sababu yi parce que c'est anta daga na umura ngano ngani walla hiju ngano ngani ma sere kote be ga makka mushrikun gudi ma kunya nan garanti annar hiju ngano ke ganda no su madina ngekendo islami tanaga karasui kakulan daga canji kitana nalli hiju nga madina walla umura makkay ni sagandi nan diga ni kitay ni karniya pour siganko ida sonnalle mago mundu ida yahude no kunaka parce que deben no gondi gana lay honna ko ngalla kanaka anda galle mo grono kunya no gondi men igana ta galle mo kusu jamba nga so anga debe no gondi khagara debe ke suro mo suro ni mo kaku ngano khatora gantiya here ndanya na magajangen nan kinya magajangen nan kitia iri katal yahude no benu ga makay kete iga tariku kaso ku karna tariku kaso ku benu ga dangi agam agi makalli njili ndigelli isa khibarenga ado madina madina biro mo gonu madina biro mo gonu ga nyimo ko be madina keta ida hadamaren jetane yogo kita kota nangiri na timindi hongutu mana dangi gan kita hogare ara timindi hongutu na nyala bane awsudo bane khajiraji mena khane agisi mandini buasa kotay ke buasa kotay ke ni gajan kotay aga dangi ku kabila no hilina har gajan ge dangi halle keta gajan ge nya wali musaku sere ndaka saga kon ikunja ga keta igarno do na lolo de ben nga igisi mandini ke buasa kotay har serbe nuga no ngani kedal yahuda no kudo islami no kuno gondi isugri keta hato ni lete ono gadi na ka hanu mutu nan silahu kakun kisi manu mawuru buasa kota ba kakisi manu makeda bare ba kama keda bare kar nunu akisi manu nda keda bara ga kunya ni goro kubanu ga keda yunu asubu tembo ni duru ko warami malaga ken korni danga nanti kani arawangene jahanna bangere la kanye korin korni jahanna bangere la kanye fa an kaja kum minha inyi kadi igi walla meta kenya kadi idan ke ngolle be gara dabari madina kenya na islaminu ku diruni tallan jamba me siri ido al yahudu be nuga bere no gondi no ngon anya kundunye kanu yenga benga gorin katu islaminu nga madina no gondi kanu yenga ben gorin kati yamene iri halle mak nangiri makka na li madina kadi imani iga wini ganta aro iga illa karne ganta sere suga ngane sakka ngane gilli anka hanya so tin tan nyina ankara parce que oga hakat ke be rike to maka sef on tatu ho mana anytime wora waga jangen kita sere sumani gani wini walla angane gilli ganta ka hanga ka hinanga inyi kadi ida gorin ka tunde bala Allah nabi nyimma sallallahu alaihi wasallama diga faren tangal inyanya na kita nyi gardien nyi do Allah bi nyimme batten kagu ngana wiya tangana kuna daga ille ngana kare ku kana kirar ya batten ga tangana kada ka hanu ko sordasin ma Allah ya nga yankana suratu maida no gonda ga tan nabi nyimme dangani wallahu yasimuka minan nas Allah iki Allah nan tangana kusuro ku gardien be nu garam batenga bo ku etanga nan ko ga wala lengi kiyege yimedi mo be ma Allah na tunga nyugo be tanga igana paranja mbale na duru nu tanga nan ko yimina no gondi men hona nyingo langara ko tego hona posine ngina ngana rammi hondi amba griya kun o gara kenga be ngari hari taro ko no gondi mo be Muhammadu Allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam Allah la kentanga kesui ala kentanga kesui pala ni be suga nay maka wahyu na yan kai kyani maka an hakisi ihibureke annabi nyimme de soronda ngani insarifu anni qad asamani Allah azza wa jalla alladin tanga o suga kan nakebe mana yiwo ma honi juntan kariya ketaba ma kena keda bari Allah din tanga kaya kakun nan can kabakan kenya ni keta
tangandano nga isangi baka annabi nyimmen karo nga sallallahu alaihi wasallam oga ki haqqati kote be no gondi kundu aro ki haqqati kanunde kembere kata Allah la aya nyankandi islaminun kamma nan dunge nan dingaja suratu haji aya nyene maganani ngamamu wujina lillajina yukhataluna bi annahum mujrimun wa inna allaha ala nasrihim la qadir allajina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna allah tayib kenga ya gari yanka keta makkan ko ni ke madina nu saybo no be nu gano ya gari keta islami nu be nu gano igri na tisasa ke makkan ko ndangani khaga do jajira ke mu manga keta o kunta hotana murna kai o kuna mun do ni madina yi o sefunde ni khado khata bakka makai khado woro gano be no dinan dabari kenta kanyana keta khaga ti keta kande de gana jula kunda bar sama khadangi deri khawlo duna su khaga soro laga na khagi nyokino yi khaga mun day no gaja kenta kanyana de sasa khaga ke marhala hanabe khaga no gondi kundu khanam palla ware khuresi ganko khanam palla ware khaga golle ke be no gondi mana khanan caage bakka khaga golle buri ke be barni na wardu duna dun ko nunga no ni nyoki katto ino gaja khanan caage bakka ken no gondi kenga he hinu ku hillani walla ka kana gajangin cugandi mana ka hanya hay to ngon non nakata ka hanya hay to ngon non naka kaga golle ke be ma kada wara ma keta ke kebe ga nyana kenna da bari idan kun golli burkete garo gunne ke batinga de kun wada kana jula kun wakete wada kana warini kada kiya da bariya kembre ke tan be nyimmen kagiri keta aga saraya no managa aga suru ana suru tambi baganda na tambile sere bagandi agi kheyni do madina honkarunga i gana korosi gango ku ini korosi ido mani palani maka mani warayini naka annabi nyimmen ka joppe keta parce que akinge nyimma dina ita nyita kunu annabi nyimme len dagile na ngolli ma wayu nyallay ma nyamare nangira Allah kenda bari nyamare ngari birabe keta nan di dunge khani geja parce que di toro sere ngana dalla saqqanguda dalla saqqawure annabi nyimme mo nyamunda ido makkango geja ngin jigina kamene a nyamunda mo nyamunda horobani njoki no ngani isun kande illo islama ko kino gondi kiana hammi ke mene katto nyangunde be ga tagay heren danyana maga jangen nan jigiya inyi keta annabi nyimmin ka joppe keta aga saraya nun kayni dawlatul askariya ke mana ga sorra sunun chankini do karo ngana tambile sere dingati ke kara ana tanji ke sere dingati ke kara ana tanna sere dingati ke kara i khaga madina ho ngaro laga na yi control no kubenu ga da ga kubenu konno ina gare nyaki nyana kay o heti ga jangano o heti ke yo kuta ko ero go dina nyada barni aka sage soron kayni do ngaro kenga nyaketa na dina ke sanki o yibula akhir salati llahi wa nasru da'wati al-islami qawlan wa amalan na golle ke na islama ko ke dina na sanki do madina honkaro nga digame ke taro golle anya so keta saraya hana be ande be nyimme ngara xey islama ko ke no gondi agara groupe hana be girni xey nan dagati bahar al-ahmar banginga agari madina sina hana be di sun kason no gondi gelli bagambaka ko cina hana wa amara alaiha hamjatu ibn abul muntalab adi ha batugunni hamja ada kenya wala groupe ke ngollan na tanji ke go gore sagara ni saku hamja kamma ni rei isuni makangonye madina ko harsel banen deron kun aran ku saraya ne benu swagari rei alla da madina ko takkello badri fasangun ta ko gore ke be ga kitene madina ko nyugunu takkello ken no gondi nan daga ke saraya gabe be swagara rei madina ngo har sere bani manyi ngoni parce que murtin ta ko be ga makango kuma makanka duru ku yana metu idaga sigo ko akane do ko akata bakka de be geno gondi o ku hokka be ande be nyimme ke di sahe wonum bokka be yana buru mbay maka kunna buru ke tay de kenya ta kandi makay ke har sere be ga nyino ngani hoga manya maka sunya bandang kem may le wasene kadi ina le na buru ku to kadi dina dangiro marina e gata le jula ko sameni ma yamane ma minen ine de le jula ko kadi ga konno kembirange nyimirina na dangido anna dangiro dingiranga i qafila genda yang kanu kube
anyi me sakunde ngai kameti kame nyoke nya hayke kunu ngani kubenu gaga na makka ya hay kuy kunu yiga di bosi nga sasa ya tele ya gaga kunu ini hara ko hota nay idina daga ini gaga ay nyang halle keta wujina lillahi na yuqataluna bi annahum mujrimun sasa karo bagasi kun to makka kenke kadin to kono mo suwali ngal ka nanyi li wutundi nan dango ku kam man daga gage nanyi le rini no kenta kanyam kenta kanyam annabi nyimme nga sina hanabe ga bugu na limma dinay alhamdu buna bur mun talabe girdi na tanji ke go gore saka kam man nanti daga saku makkanko njulalle mungan irintenga ina barti kan hamu jado iri miga kene fandumbe ge dingirang baharul ahmari min nahiyati is irino ngani hamu jado tanji ke go gore li miga kene mano ngani isakuno ni dugu ma ko sigan ko kusetal le mongari hamu je kendi da me wari aranke ke didanke boguta kundu groupe nu go heli da me wari haketa muskila ni man kay gajange maka gaja parce que mankangen jigindi majidi ke buna amru al juhani kera négociation da bari groupe nu ko heli na xamaka du nge ke xa kunjuni bane xa ku girdo ke xa kulli do ke al muhim gajange ke maganya ke go nya sababu yi ke ni sere gore go musrikin a ke girina négociation da bari groupe nu ko heli na mankangen maka ko sik hamu jakendo groupe nu ko ileilen كانت هذه سريا أول عمل العسكرية في تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام نقول كان دوريات العسكرية كما نصر راسي هنا بينو عند بني من غير سيتي نيغي كم باي كوي هنا نوانغري نندغا جا وكان اللواء هو أبو يدو يغلا درابو بيسيتا كوتا باندرا بيسيتي باندرا كل نياني وخدا أول لواء وخدا في تاريخ الإسلام drapo ngutundana kota bu marsadi kandaji aga kanawi kenya da drapo kota na daga asuni makangenye madina nge harsere banendati iri miga kenya ne batin rabi falaqi abu sufyan wa huwa fi miyatay rajulan abu sufyana adu idange kure kundu ido hamja kembire hamja ga daga saku groupe kebe kana kundu kembire abu sufyana ne kin groupe in ko langa kota kamo hilli go gore wara abu sufyana batenga na ngiri makkay nan daga jula gonda bari illande yi wayle ne kata makkay kay maka katu mekitana ko gira ko nagara mo we bunundenga ida bunnu ngunche di menaka mana bunnu ngunche di katame na tamunche di katame haykitum makatu kijene me nangaja bunnu ngunche di me kuma hokita ku xama hokita al muhim ku yille ku xabanu yille nakadi jili xada ga kinye kadi allah nabi nyimme ayille so ni gonga di nakangaso jul xada ke allah nabi nyimme nyille sadi bun abi waxasi girni nabi nyimme ka ayille sadi bun abi waxasi girni na tambile yu gore saka kam magadi asuni madina makkan ko nye madina ngendere harsa adi xey miga kinye ne rabih falam yelga ikundu ho magem ada sadi xey mi garni no ngani sadi kendo sere magemu tambile sere wado sadi batenga ido sere magemu kenga dangi kadi kencina bana ne no gonde kadi allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallama ay mele borne kadi ke kille kay me bore na mbogu magaji kine dingira be gatini waddan safaron kason no gondi ay me bu wado tanyere yu gore kunjuni makangonye tanyere yu gore na tanyere yu gore jarnde sagara yino bane sugari kenda tini kame yu gorona wara kumban dogo na ke ko yugo no dik di makango o kura rondia allah farenje bon allah immigra sere binu jakka gati danga ni rijalu andi na sere bane sugari kenda tini wujuni sere dona wara kumban kame sere o kura rondia men o gati bane sere bane sugati ni kame yu gorona wara kumban parce que kuli suro e kuli yongi ke koboa kwalle migra kono rangani mongoro ayang kubenu gadi yonki ko balle magona ndiar janna bi dangan ido allah ko balle magwa andu allah kaga ko balle magwa takana ho so atakin dunano gonde
har kellenki angana agana humo yugunu sondo munga silama ko ke medina nga humo sondo men anta kanna sere su atakin anta kanna law mata layti to ngungar tanke nga anga kebe to ando alla nga sikike nga haran kon nanya gana humo an kon nen kampungu nan kana ngay min no alla dajina to ngam ma ho gabe gabe anay sere ngam bo gabe nan kanu ama allo de anga tanyina kenyi manna karabana sugandi ando alla na to ando suro guna sankimi sere banam bana mo benu alla munde ganda bi nyimme munde nan kanu batten ina warran ka kenni anda bi nyimme sunnanye kenni sunnanye kaga dangi anda bi nyimme nyille ay mele baka ara tanyere go gore sagudu kamma gelle bagam bakano nga falama yele ka ahadan aro kuresi kan ko adi adi magem aro kuresi kan ko adi magemo ka gari no ngani ara tapoli ndo billo din citi kabila yego na gaigati ni banu damura ara ken kabila ni non parce que annabi nyimme ngara gada ken kabila ga ni non da kangarinya kati amene ati makango ko hayyan kana gai ido murtinda ko suiga me kaya hay kapia kaga duna su jambaringa kaga da kakilundo hibane no gondi kirpu ngana sigindo makango na ka kota su nga golle be sakka kay sakenta me sakki haren parce que nga kebe nyene na me nyana kay parce que kaya haydi batenga igana yanga kay na wisu ngana no yogo yodo bonondi ndenga mi xana kahiya banu damura kabila kota kunti annabi nyimmi nangani muhammadu kudinta hohoy o kunu haju nyai yidi daga na lenga me o kura kandi daga na lebe daga me kenni khibare sa Allah annabi nyimmi ndo banu damura ida lahirul lo menaka salahi ndanga jana andinga jana har serebe ganga jana lakenda dina dema aro ken kabila gara ida kelin tapolido billodi ida siti menaka ati kyani kajwa hana be Allah fara nyimme ga bore nambugu nangare miteru nungane na nyakomanda chifu ngana miteru lidi nandaga kanya ga jambana hana be mega bore nandaga summa kharajan ay mele bakagadi rabiul awwalu ga kinyagadi annabi nyaqe ay mele bakagadi fi miyati min al muhajirin falam yalqa ahad ay mele borne gadi rabiul awwalu ga sigi gadi ay mele borne annabi nyaqe na kamo hilli go gora sagudu kam magadi ido ho magemu kille no gonde gadi ken no gonyen ya kenga kemba ken no gondaro kamo hilli go gore ga bugi igati killen karabanenga bandi go kusari madina tang bandi ge gati na dangani fi nafsi sari igati na karaji bun jabir al fihri ke go kuni nati karaji bun jabir al fihri ala rayli madina keri na li madina naga na no dingre ko nan kalnu madina karabane na gurjande ndabare siri parce que Allah nabi nyimendo i woron ju bogu daga tika daga saku ti karabane ido tangandi ngameti de ben karabane nga ke karaji agusa sogido mana agusa sogido faren balle annabi ga bogu daga ti kara ke ga girdo makanali anay kembe akembe di julanje tede faren no maham annabi nyimendo sa wonu nga julanje ti gumu ko tehene akengara bugu tunanti kundaga akejiliro alido aridi halle madina nan kenu madina dingira yego nan gurjande ndabare siri kibare nga kinyalla nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallam Allah farsin nindo saybonu aro kunka mo hilli sire ila hampa ila sakundi di batten na lini qata mi ga kinyene minna yadil badri imakta nabi nyimenyi le bakagadi aro kamo hilli tangare aro kamo hilli sire amareka ba kunka mo hilli sire ile tanyire go gore bakya na sakundi ro kubanu battenga kakunan to ko kubanu ara kamo ku hilli sire di tagandero banu ntokono ngana kenyi mele tanyere sere wutun kunnan ka hakenga na ke karaji kata imaraga miga kinyene ma badri makata badri dingira nga imaraga annabi nyimmen ti don ngani walakinna karaja fulati wana ja min fil firari manati karaji ke wuru manata lingeni anga to golli buru nyanga na wolwe sa tankel lingeni mene anga ma dabari gosoni ngunga kebe ko no talindi dagana agane sella terna aga nda ho sella terna and silla lutrana anta ho silla terna de taybu motuma haji man ga kesoni ngan kanetu bo anda soni ngem ko tabuji nyeni ida adi khata imakita yahake kuriya gilli badril hana
parce que kitum ma me kita na kripu nan jigina kan nan gaja kay kya yaay kya xilli badri hana hana ngakundu ngoto badri hillandi ngo harni kenya kundu heren day mongi badri hillandi ke ya parce que ido murtin tago be gado me gunne ke ma badri hillandi ke mina ken duga don kita ken tabayin ke karaji kundu agari aga ke golli burebe de bari madina nan gurjendi no siri na imbelli tamarin gadi no kudu na tamiso do kerti kata begi maka ni kata ni songa ni wara harenga kinyino kui ken nyina ke nguru alato nan dida ke keri ke kara ke sere hawri ke kara ara ke golli burebe bari annabi da tanyire sere bagandi na warra batenga ni kata ida sagundi da batenga kay makita iga makita iga tindoma badri dingiranga badri kubura ke ganyano ko be gatindono ngani iga kinyeno ngani Allah annabi nyimenti ati ñille makta summa kharaja fi jummadil ula jummadil ula wala jummadil akhir kata bo ila mesho kendi ila jil ashirati annabi ñimme ñille ay ma ñille bakka kadi fi miyati wa khamsina aw fi miyatain min al muhajirin yogonoti kamero tankarage madina harsa makkan madina ngo harsa bana da kudi ke dawrati askariya be ganyana kundu miter nun kay saraya ngaben kay madina ngom mari har bana sudi ken nogon ko gada ko taxay ay taxana ngamo be makkan ko nyalliri ido na burungutu sasa ke ko makkan nga jange nyeni jungarunga makkan nga jange nyeni daga ta ko Allah kendre o ya dini bana o ya hayme o ya dina me jimadul wula kadi Allah annabi nyimbe nyille borne kadi targu ngun nati yado kamelo tankarge yugo gore ambogu yugo na ro kamo hilli go gore amboga suni bagam bakano ni na lisa ko gore si julan jette ngane kadi gore si julan jette iri shaki kane kadi walakinnaha fatatuhu qabla ayami parce que kembire noko o gana grille ngi sukuba il faut ko ka grille ngi sukuba ni kaga kotona me wariya annabi nyimme ngendo sayabonu imigri kotantu mana makango nga grille ngi annabi nyimme ngendo sayabonu ngiri kumbane sukuba parce que kembire tere ndendi mania kaga na wuro mu manya teraketa kaga na wuro mu manya terne kiye nga naro kana sa walla kaga na kiye ke mu manya terne lew wuro nga naro keta hondu bite nga naro khana wi saka kana tuma bo makkango ndo annabi nyimme ado ku kamo hiligo gore gabugo ni khata ido fare magame wari parce que ikungiri Allah annabi nyimme kaneti kota mu may angoto annabi randara geni annabi rigadi maga ke nyene banu modiliji agari ma ke dingire yado iga dangi meti kota bane ala kabila go nyino gadi banu modiliji arida tapolindo biladi lo mena ke banu modiliji ko kabila num bayi ko hadisi nga sahih muslimu aisha gati kota e wati annabi ri kam ko be nanya khalinde ati aisha amma wari inna ajida zal mujidillina ati qafu nyali makaya kota qafu nyali ni bakka usama yananti tiare meheti ñi bakka jeedi yanandi are meheti usama qafu nyali kembere ko gunati sasa dieneni kubenu ga soro dieneni mutu kembere kenyi gama jahiliya ni mene ari ñi sakka ino isu iwaku iwaku hini bay hongure isuro ilishu ado lemme ki wakupi bay hongure itanu ñina sellang ati ku karangaro hilli ku karangaro hilli ke ko mana lemme no habe nya sakka kundu kusuni bane kembere soro ñi magano ngani gana ampa ita tagumancuani maga kaga karna ko iga dabarni dieneni igana amba ita lemme ñagani wakko nandangani kembere kuresi sakunde ñikenga kuresi gari kafu ke gada kengo kuresi ga ngondangani kembira ni gari sikabe ga ñisondo me gari boga hay kuñiti usama do jeedi ndakaw tare meti anay gar remme ñen ken kabila Allah nabi ñimendo banu modeli jadi da tapolindo agari xani gunne kedi adi gaba adi makkanko kuga golle ke be barni kripu ngana sigindi na kasunta kontono xaxadi ado ke kabila gara tapolindo billodin tahu iton tanga jana har serbe ganga jana onda de manan kam manandi anan kama anan gaja rajaban kasonga sigi gadi rajaban kasonga sigi Allah nabi nyimmi Abdullah ibn Jahsh al-Asadi ila nakhla bayna Makkah wa Taifa في 12 رجلا من المهاجرين لياتوا بخبر إيل القريش رجبان قصونغا سيجي قصاني الله النبي نيمندا عبد الله بن جاسي أنا نور اليقين موتو الله النبي نيمندا لترانيا سانا كيني عبد الله بن جاسي
ati daga ma letra ke boko de daga bido sikki angana bido sikki tera kembira na letra ke boko angana kibini letra ke de kembire anna ken dabari kuntan be nyimme ngutana allah akbar ko gira ko nalla gati ko ndari jalu daga anna bido sikki tera angana bido sikki tera daga tike kar angana bido sikki tera angana letra ke boko bido sikki dangi alla angana letra ke boko anna letra ke khara aga lingi serebe da na warra mbatte aga balingi serebe da ngana kamanna ille kuntan nabi kutana kaketa abdullah bun jahsi gari idan gen gille no gondi da mistake ko re da bari parce que allah ndabe nyimen ken di khayya nan tin daga ko sigan ko kujulan je te kate angatu kenta iga gri adi da mejori idi da mejori parce que makango ngri lengi farelo say bondo ga gri kumbane keke abdullah bun jahsi ken daga mana ken makango ngana gri ko tabe 100% di haren na wuri ni karamana ko allah ndabe nyimen nan dia igri lengi iga gri lengi faren kasu i hay gilli lengi kuru ina katu idina katu gemme kille no gondi Abdullah bun jahasi xey parce que bayna nakla ma watay fayri maka kata mene nakla kata hay maka woredi ina tu ko tabe julang e setalle mo ngilli kankota maksadun ni ke bane i kungari gara kubinu nyino ngalita i kusa khenia Abdullah bun jahasi de kubinu gar no ngani gadi nyino ta i kun kusa khenia gadang ko i kusa kripon jigindi naka ida sere bane kari ida soro hilli siti di ri madina idi itam miso be nugi maka nyogo mo idi su genge idi ri madina igari wakati baro allah fa anna mi nyimme mbutu ken golle abutu parce que akem mi re maksadum petike nan dindaga ina sere kari ina soro siti dilli igara kubenu siti ni nyako mo ngaydi gari allah ne be nyimme ari wara nan di nyille katti makanko nga igara sere kebe kari anna be nyimme ndadi antuka igara kari futunde nga parce que ida kari futunde nyi annabi kemmi nyamari kenga akendi nyamari indega sette kya tehe ina tehe ga gilli kankota igani tehe igana giri kembere ku gana pare gana daga sakikan igunga daga igara kubinu nyuno ngonta nagila no ngani usakenia ida serenkari ida soro hilli siti ida tamiso ku gengi yaro nyugo mo be nugi mawno di gengi ri madina igari ande bi nyimmendi adi abutu golle kedi ati golle magem kembere ada igara kubinu siti di igara di wara ada igara kebe kara radi antuga ken kibare ganyani keta arajaba kata arajaba lagarunga musyrikun la sanki nandia mahamudu shay gunu da horoman ta kaso ida harsa mana horoman ta kaso dango be ga kam ga jangen tan har musyrika gondi yakatisu kembere ga jangen tan horoman ta kaso no gondi sa ida horoman ta kaso poroma ida harsa mana ida bogay kembere allah re aya nyankandi suratu bakara no gondi yes'alunaka qur'ana no gondi taru man tamuru nyuruma tamuru man tamuru bane yes'alunaka i warnandirndi kasu horomante gajangi nga kibare na kam ko kasu horomante no gonde bo gajangi may nyana ge ligeli jahiliya ko bakati kasu horomanto kuna kati kana kenya gajangi ndanya de seren jukkilun ta ko ndanya de kendi anda mbaba kala na nyimira ge mande sa go ho nyane allah wa gilli ma jajiran karabana ndaga karabane hurumun ta kaso nyeni ho honda de ati warnandirndi gajangi nga hurumun ta kaso no nan di gajangi nga hurumun ta kaso no gondi hoani ajunu bon khorenyen ka howono hibe junu ngan khoragenga na soron cha gandi baka allah na soron cha gandi allah killemba wasaddu an sabilillah na soron cha gandi kubenuga allah killemba ado kafira ko ngado misidi horomante mana kafira ko nya junu nan khora hormon ta kaso ngajangenga ado na soron cha gandi baka allah killemba ado misidi horomante aro ni dun gonu mbagandi wa ikhraju ahli minu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru min al-qatl khagum benu ga fitna kutiyege kundu fitina kutana nya wolwese duna haro dange duna lengi ko Allah imbe ga tulanga ni watakul fitna la do sibana la jina jalamu minkum khasa khagana griji e gajangi ange ngana fitina ngumu kubenu ga daga na sa goso ni ngonga na konno kebe kiti mulenga sa khara kenta mankanya do hori hare gana kaso allogo de kayina ngana fitina ngari girayde annange mayde ko anda bi nyimme ngala ken ko yali sahande ni mo be ada misale nyaka to ngana adi soroshi ko soro nyani da hure nya luwasi
igara hure ke luwe hure ke ni kamundo hure nya ko hure eta sinyani kubenu ganai tarifu longa kubenu ganai kamundi sikandinga indala hijinga mana kubenu ga hure ke tinga nganga kunyaro jinnan tinta indala hijinga su igilli hure de gena daga ma tarifu longa mana ne daga ma sikandinga ina gaye ngutu ina gaye ndi ina jinji kendi wala ina daga hillandinga ina jinji ngutu ina sekendi ureda ngonga da mugunandi ureda ngonga de ita kabila ko ni lemburunga o ko ro jinnan tinta na ngoto kambudu ngonga kaw ko ndal hijinga o ko anjigene kambudu na daga jingutu ona gaindi sasa yigara me hamuna ndi hure ke ona botenda bari ure ke ana jinna sike kato ya mo jero ndaga kamundo gon kamudun gonda mugu nandi ure dan gonda ke turu dan golle da yeba nandi wara bar noti hi ayi magadi non o suga hurendi igana hure ke ure dan kara jingaro hure o su yole na monda yole fitina ke ngana jopata agano ko sugura ya ko anga wurnu jarnde ngam ko serega dala hanto nyina jalla wasiqan alla wasiqan nan pakke muru ka fitina ngumundi adiga me wa kirtikato hakla timande gano ko so ado sere sonno jire gano ko su fitina ngumundi angurna ya parce que akenni hoya gana gri anda gala garoto ikunga kebe tiri nandim and be nyimmendi sasa ke mahamadou ga kebe no gondi to nguheti ikunyende o maga ja hormon takason no gondi adina ke to nguheti alla ti gunda hoda bari kebe imbe ga ngoton dana sere kari hurmin takason no gondi kafira ku kenya ngora ken ado nasron jagande alla killemma ka ikumma kan godo ho ga medo yala ngi suga me nasron jagande alla killemma ka ni mene sabanu kasonga kinyi kadi sabanu kasonga kinyi qibla num billina nyille mana kembere ganyi challe ni kata badil maghdisiya yi jongo ni kata nonye Allah subhanahu wa ta'ala gadi laqad naraka taqalluba wajhaka fi samai fala nuwalliyannaka qibla tarda kembere iri kimbaka num billi landenga nantelon kata nan jongo kata misidi horomandenga nan challi وكان ذلك مما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ني كنيا موندا سيري سيري ادو اني كنيا وايو دوكو o gira ke be kharna kada kundu ani wahayu nduku ke ngasiri wahayu ngarni ma jonko ye ngani nakata ma jonko ye ngani nakata alikabay kenya gadi na inkasab bijalika ba'd al mukhadi'ina min al munafiqin wal yahud alladhina dakhalu fil islam juran fartaddu wa taharati suful muslimin annabi nyimme ngari anda wari kundu kiyen kaga nya gadi fare ngani jongo ni kata badil makidi shaga sallini al yahudu no benu ngoni ngoni ga igaro silama ko gedi irwade kana islam muslimo hetiya anay wonu ko ndi kafiru nyani iro muhammadu gari nanji qasutu mi awatale wono kata badil makidi shaga sallini wodi shwa oda ike dine kada kadine ko shwa mbana aga ille ne jongo katali kaba itanda wari itahi ko da komen aga ranyo hakilu nya hayni no nene odo ke hedi bane a hone ne oda hedi bane kenga nyata ale hudu no be gabe ga nyino ngani ga dunyina islami no ngai shu ile sagando hale juri tadi igari tadi kubinu gani garo islama gondi muslimo ku sapamba katalla jino sasai parce que ku qabishi no gabo gona kaita ya katalla jino sasai keta ikunga nyino ngani anay ga haw groupe ke no gondi serebe awan groupe no gondi har ke dunara ngelengi munafaqi nyaga jangen gotani mene parce que kahiri ngelawi ke wala nanti ke ni kahiri nyan gonne ka munafaqi ngi khasuna farlan jallu ngarage sallini khasu wa sumun sun khasu ngana sinesu khasu wa ki tenya ngani ko la bane no gondi amma ra ga judu nan gora mene mallagi wala jahannaba no buren innal munafiqina fi darki asfal minan nari allah ganno tanga no sonno munjiro ndi bakka nafiqa ko judu mun da gore dunadi mene ka kenga nya baneta yugunga ritadi islamini ku sapamba ka seno akundu isapanjero kwani hiya daw taharakati al askari allati qama biha annabi nyimme nga sigitai sallallahu alayhi wa sallama li hifji na madina tanga ado madina karonga ado madina karonga here ndai makango nga jidi murtinta ko kebe no gondi ado dundara ko kebe ga no gondi here ndai ma badri ge jangen nan jigiya tagri yalla gana ko wora ga hajo bana gani parce que agani police no kubino gani soldat ni ko ni warado duna karo ko yi bakanko nga dume
iga jange mise gebe here sundai ma atoko gadi mini dan gembono ndago mina barajen kita idan gembono ido kem murtintago mina barajen kita kenya ha baraje yagara kita badiri kuren kotanga tanyire sere ho ho gani ga janga janga na isere horon jukenu akota makkan kon cire horon jukenu badiri sere horo ku ho gabe kenu badiri akota kadi khultum ma khultum ka kebe kono digam gwa ka gilo kana hosir bana bana ko sakarra batinga kutubu kana kunjedi subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته